अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इम्पोर्टेंट एक अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि इस वक्त सियासी एक मारामारी का टाइम है और हर आदमी कोशिश कर रहा है। तो अभी वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि पिंड वस्या नहीं तो उचक्के पहले आ गए। यानी अभी जो अपोजिशन इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाल के हकूमत में आना चाहती है, अभी हकूमत में आई नहीं, लेकिन फड्डे फसाद झगड़े हर चीज़ पहले ही शुरू हो गई। अब आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि क्या सबसे बड़ा झगड़ा बना है मुस्लिम लीग नून में, जिसकी वजह से उनको अपना जो फेडरल कौंसिल का और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास भी मुलतवी करना पड़ा है, और किस चीज़ पर फसाद हुआ है, फटा हुआ है। फिर शहबाज शरीफ साहब की जो वजारत उज़्मा है उसके हवाले से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और चौधरी साहबान जो हैं वो यहाँ से लाहौर क्यों गए हैं, और मोनस इलाही जो हैं वो वहाँ पर किससे बात कर रहे हैं, यूके में किससे उनकी मेल मुलाकात हो रही है। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, कुछ उसके हमें जवाबात मिले तो मैंने सोचा कि आपके साथ वो शेयर कर लूँ। सबसे पहले तो जो मामला मुनहरफीन का है, वो लोग जो पीटीआई के एमएनएस और वो आ गए हैं अब मुस्लिम लीग नून की जानिब। एक मसला खड़ा हो गया। मसला ये खड़ा हुआ है कि वो पीटीआई वो मुस्लिम लीग नून के एमएनए के टिकट होल्डर जिन्होंने पिछले इलेक्शंस में 80-80 90-90 हज़ार वोट भी लिया था, नशिस्तें हार गए थे और वहाँ पर पीटीआई के लोग जीत गए थे। मसलन जैसे नवाब शेर वसीर हैं जड़ावाला से, तलाल चौधरी को उन्होंने हराया। इस तरह राजा रियाज हैं, पीटीआई के टिकट से वो इलेक्ट हुए। वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं उन्होंने बहुत शदीद एहतजाज किया है कि जनाब आप हमारे जो टिकट हैं वो आप पीटीआई के इन मुनहरफीन को कैसे दे सकते हैं। मसलन तलाल चौधरी के केस में वो बड़े खफा हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, मैंने इलाके में काम किया, मैंने नवाज शरीफ के लिए डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो मैंने बर्दाश्त की। उनको नून लीगी जो क़यादत है उन्होंने कहा है कि आप परेशान ना हो, हम आपको सेनेट में अकोमोडेट कर लेंगे। लेकिन इसी तरह ये बहुत सारी तकरीबन 40-45 एमएनएस का जिक्र हो रहा है पीटीआई के, और उनमें से अक्सरियत जो है उसने हराया है मुस्लिम लीग नून के लोगों को। तो वहाँ पर जो टिकट होल्डर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने शदीद फसाद डाल दिया। और आज जो इनकी फेडरल कौंसिल का और वो जो कमेटी है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और उस सब का जो इजलास था, वो बेसिकली तो बुलाया गया था इसलिए कि मुस्तकबिल की जो पेशबंदी है वो की जाए और उनसे बात की जाए। लेकिन वहाँ पर जो रिएक्शन आ रहा था, तो इससे ये मुस्लिम लीग की क़यादत को वाइब्स आई, ये पता चला कि यहाँ पर तो फसाद हो जाएगा, फड्डा हो जाएगा, बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग को छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। इस पर उसका इजलास, कौंसिल का इजलास मुस्लिम लीग की क़यादत ने मुलतवी कर दिया और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया। इसी तरह जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो बाकायदा अब इंटरव्यूज़ में और दूसरी तरफ से वो बाकायदा एक अर्ज़ी डाल रहे हैं कि मैंने तो हमेशा फ़ौज के लिए बड़ा अच्छा काम किया, तो मुझे वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार रहना चाहिए। लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म आसफ़ अली ज़रदारी साहब बन जाए, और ताकि मुस्लिम लीग का कोई बंदा इधर आए ही ना। और पंजाब की वज़ारत आला के लिए वो शहबाज शरीफ, जो मैंने अपने पिछले वीलॉग में कहा था, शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमज़ा शहबाज साहब जो है उनका मामला जो है तय हो रहा है। अब बड़ा सवाल कि चौधरी साहबान इस्लामाबाद में बैठे थे, ये अचानक क्यों चले गए लाहौर। तो ये लाहौर इसलिए चले गए, इनको ये बताया गया कि जनाब जो तरीन ग्रुप है वो तकरीबन 45 से 50 लोग जो हैं उसमें शामिल हो गए। तो तरीन ग्रुप अगर आपके साथ नहीं है तो फिर आप वज़ीर आला नहीं बन सकते। तो ये चौधरी साहबान वहाँ पर पंजाब असम्बली के मेंबरान से गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनका मामला जो है वो फिट हो जाए। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं ये जहांगीर तरीन साहब से मिलने के लिए गए हैं कि उनको वो कंसिडर कर लिया जाए। मैंने आपको पहले भी फार्मूला बनाया था, वो बहुत सारे जो फार्मूले हैं उस पर बात करने के लिए वो तैयार है। लेकिन जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें
جو ایک اہم چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو باخبر ذرائع یا وہ لوگ جو معاملات کو دیکھ رہے ہیں، جن کے ساتھ لوگوں کے روابط ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جو کوشش کی جا رہی ہے بنیادی طور پر، یہ تحریک انصاف میں ایک بڑا ریوولٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ -1 کا جو فارمولہ، آپ اس کو ایک معمولی بات نہ سمجھیں، یہ باقاعدہ ایک بڑی سنجیدہ موو کے طور پر آئے گا، اور اس میں جو معاملات کو سمجھنے والے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر 2 یا 3 یا 4 آپ کو لوگ نظر آئیں گے، پی ٹی آئی کے MNAs، جو یہ اعلان کریں گے کہ جناب ہم علیحدہ ہو رہے ہیں، ہم ووٹ نہیں دیں گے، ہم جائیں گے اس میں نو کانفیڈنس والی سیشن میں، اور ہم وہاں پر جائیں گے اور پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دیں گے، اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق ووٹ دیں گے. دس از واٹ دے آر سیئنگ. ان کا اصل جو بات ہے وہ یہ. لیکن یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے. اب آپ یہ کون کوشش کر رہا ہے، میں آپ سے کیا عرض کروں کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ زیادہ تعداد میں لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑیں. آئین اور قانون کے تحت اگر مور دین 50% ایک وہ اس سے ڈس ایگریمنٹ کر لے عمران خان صاحب سے، تو پھر جو پی ٹی آئی ہے آفیشلی، جس کا سمبل بلہ ہے، بیٹ ہے، وہ اصل پی ٹی آئی بن جائے گی، اور جس کی عمران خان صاحب قیادت کر رہے ہوں گے اس کا سمبل بیٹ نہیں ہوگا. یہ ایک پلاننگ تیار کی گئی ہے، یہ ایک سازش جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کی گئی ہے. اور اس کو جیسے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ سے کہا کہ اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ خان جو ہے وہ اب بالکل باہر نکلے گا، طے ہو گیا ہے. بالکل لیٹ نائٹ جو میٹنگ ہوئی ہے اپنے رفقا سے، جو انہوں نے مشورہ کیا ہے، اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور وہ اس وقت عمران خان لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے، اپنے ورکرز کی طرف دیکھ رہا ہے. عمران خان پاکستان کے عوام کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا مقدمہ پاکستانی عوام کے سامنے لے جائے گا. جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ سڑکوں پر آئیں گے، جتنے لوگ جلسوں میں آئیں گے، جتنے لوگ ان جو منحرف ہونے والے MNAs ہیں ان کے گھروں کی طرف جائیں گے، ان کے حلقوں میں احتجاج ہوگا، اتنا ہی عمران خان کی پوزیشن مضبوط ہوگی. اور جو یہ ایک ماضی کا جو ایک قصہ دہرانے کی بات ہو رہی ہے، جیسے غلام حیدر وائیں کے ساتھ راتوں رات اسمبلی دوسری طرف چلی گئی تھی، یہ 90s میں جس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کا جھگڑا چل رہا تھا تو یہ واقعات ہوئے تھے. تو اب بھی کوششیں کی جا رہی ہے کہ اسی طریقے سے عمران خان کو بے بس کر دیا جائے. لیکن عمران خان کی کامیابی یا ناکامی، اس کا فیصلہ پی ٹی آئی کے لوگ کریں گے، پی ٹی آئی کا عام ورکر کرے گا، اس کا فیصلہ پاکستان کا عام آدمی کرے گا. اگر پی ٹی آئی حلقوں میں نکل آتی ہے، سڑکوں پہ نکل آتی ہے، اور جو منحرفین ہیں ان کو یہ سخت پیغام دیتی ہے کہ ہم آپ کی یہ جو بغاوت ہے یا یہ جو منافقت ہے اس کو ہم نہیں مانتے، تو پھر عمران خان سرخرو ہوگا اور اس کو ہٹانے کی جو سازش ہے وہ ناکام ہوگی. تو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے